ani sɔgɔma Mali on media kanubagaw Mom TV lajɛbagaw an b'an ka jeu kɛnɛ kan ni an b'ale wele ko Prestige Africa ni an ye Basidi Dambele fɛ yen bi ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn ale tɛ maa ko fɔta ye bi Wura 12-12 ni aw yɛrɛ kɛra sababu ye aw minnu ka j'aime cayara ale de ka j'aime cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye ka d'a kan mun fɔra a tɛmɛn'o o kan an bɛ don min na i ko bi an bɛ Basidi fɛ yen walasa k'a yira la an y'a fɔ a ye ko jeu in na ko tricherie t'a la n'an ye mɔgɔ ta an yɛrɛ bɛ wuli ka se o tigi ma ka taa o ɲininka da kɔnɔ kuma la mun b'a bolo k'a fɔ aw mun ye a ta ye kanubagaw ani hakilina jumɛn b'a bolo k'a ɲɛsin an bi denmisɛnninw ma nin y'an ye Wura 12-12 fɛ yen sɔgɔmada in na a ka so Barangabu la an sɔgɔma Wura somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ Mom TV kelen bɛ ka jeu dɔ organiser i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ye cogo min na ko Prestige Africa ale tɛ di bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ san 2017 mun tɛmɛna denmisɛnnin minnu ye kobaw kɛ minnu tɔgɔ yira jɔnjɔnbaw kan Mali fan bɛɛ ni Wura 12-12 b'o la ale ta bɛ bɛɛ lajɛlen ta kan bi an nana a ka denbaya la a y'an bisimila ni nisɔndiya ani bonya ye an bɛ kuma di Basidi yɛrɛ ma a k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔw ye ka a ka ca fɔ mɔgɔw ye yana an ka don ɲininkali la. Bon nani diyara n ye n bɛ a yɛrɛ fo a ka timinandiya parce que baara ma nɔgɔn surtout an bɛ jamana min na ni bɛ baara kɛ si tu n'es pas encouragé et puis ça demande beaucoup d'efforts n b'o fo fɔlɔ yanni n ka se maliyɛn bɛɛ fo mɔgɔ b'a ka émission suivre n b'u bɛɛ fo mɔgɔ participera émission na n b'a bɛɛ fo et précisément mɔgɔ minnu ye Basidi kanubagaw ye parce que n'i y'a ye bi a sera ne ma j'ai compris que dɔ de y'a yir'u la k'a bɛ n fɛ a tɛ minnu kɛra an fɛ olu de ye aw lase ne ma kosɛbɛ bon aw ne yɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na bi a sababu ye minnu kɛra an fɛ olu ka foli de ye foli n tɛ se ka min kɛ ka se a dan na n b'u fo ko ala ka kanu to ala ka bɛn sabati an ka jamana na u ye n kanu fɛn min kama olu de b'o dɔn ala ka n bila o sira jɛlen kan ni n b'a kan ala ka dɔ fara kan ni n t'a kan ala ka n bila sira kan sira min ka sira ye vraiment o de bɛ n bolo ka fɔ an n'aw kanu nin ye mɛn dan ye mɛn tigila ye an y'o fɔ aw ye ko Papa Jérôme ni ale ko a bɛ fɛn o fɛn organiser a b'a bolo da a kisɛ kan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'an ye salon belebeleba in kɔnɔ Lawuda salon ni o ye Basidi ye nin ɲɔgɔn denmisɛnnin Mali kɔnɔ o ye kunnawolo ko ye an bɛna tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye sisan nin wagati in na ka Basidi ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Basidi denmisɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔ bi i tɔgɔ duman bɛ bɛɛ da maakɔrɔba t'o la denmisɛnninya to o la bɛɛ ko ko Wura 12-12 ne yɛrɛ tun b'a mobili de ye aéroport sira kan wagati bɛɛ nka bi n bɛ Wura 12-12 yɛrɛ fɛ yen an ni e kanubagaw Wura 12-12 nana cogo min na est ce que i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o ko kan. bon Wura 12-12 nana ni sababuya min ye ne ye avant n tɔgɔ tun bɛ ko Wura Fadi o kɛra depuis ɔkɔlidenya ma ni minnu ye denmisɛnninya teriya kɛ olu tun b'a fɔ ko Wura Fadi parce que ko kobaw de ka di ne ye i ko Wura Fadi quoi o y'a sɔrɔ Makan masakɛ min bɛ yen o tun ye Wura Fadi u b'a fɔ ko non Basidi e b'i yɛrɛ comporter ko Wura Fadi ko bon ko peut-être o de ka di ne ye ko masakɛya de ka di ne ye bon an totor'o la u b'a fɔ Wura Fadi fo vers 2007-2008 o y'a sɔrɔ n bɛ mobili ko la kosɛbɛ bon don dɔ la o y'a sɔrɔ n bɛ kun bɛ golf de la n ka da la n nana ni mobili kura damadɔ ye den 6 jusqu'à den 7 ninnu a bɛɛ tun ye 4x4 ka nouveau modèle ye quoi Mercedes Audi Toyota mobili nouveau kun don quoi bon sɔgɔmada fɛ mobili ninnu sera ka bɛn sɔgɔmadafɛla ninnu na musokɔrɔba dɔ tɛmɛtɔ la ye mobili ninnu a ko ko nin mobili bɛɛ ye nin sotigi de ta ye wa ko k'a ko n den k'e b'i ta ni 2 la bon de fait musokɔrɔba k'i b'i ta ni 2 la an yɛlɛla n ko k'i ko musokɔrɔba komi ko an m'an ta ni 2 la ne fana bɛ mobili ninnu numéro de plaque kɛ 12-12 bon an ye numéro de plaque ninnu ta k'u kɛ 12-12 ye o la au lieu que a ka dɔn ko 12-12 ye Wura Fadi de ka mobili ye walima Basidi de ka mobili ye souvent a kɛra confusion ye ne yɛrɛ bɛ kɛ gɛrɛn dɔ la dɔ b'a fɔ ko ko cɛ k'i b'a dɔn ko Mali bɛɛ
mobile ɲuman bɛ Basiri bolo a tɛ mɔgɔ bolo dɔ b'a fɔ non cɛ dɔ bɛ yen ko 12-12 o de ka mobile ka ɲi bɛɛ ta ye dɔ b'a fɔ ko non Fad Fad anw ka yɔrɔ la dɔ bɛ yen Fad mobile min b'o bolo o tɛ mɔgɔ bolo bon moi je suis que mɔgɔ kelen mɔgɔ bɛ ka sɔli kɛ fo souvent o bɛ ɲini ka se ɲɔgɔn ma quoi dɔ b'a fɔ Roi Fad dɔ b'a fɔ min ka plaque ye 12-12 ye automatiquement ni ye plaque ninnu yɛlɛma ka kɛ R12-12 Roi 12-12 Roi Fad plaque ye 12-12 o kɛra Roi 12-12 bon o de nana ni Roi 12-12 ko mɛ dan ye mɛ tigila ye bi aw ni ne ye aw minnu tun bɛ ka ne ɲininka ko Roi 12-12 nana cogo di ne yɛrɛ ko n t'a ɲɛdɔn a b'an ka page kan nka bi an bɛɛ y'a ɲɛ sɔrɔ sɔɔni an bɛ tagalen ni ɲininkaliw ye an bɛna ɲininkali dɔ sɛmɛ a la bi n'o o ye Roi 12-12 yɛrɛ ni bi denmisɛnninw ka to Mali kɔnɔ ka d'a kan ni a ka ɲuman kun danna a ka carré kɔnɔ anw t'a dɔn n'a ka ɲuman kun danna a ka quartier kɔnɔ anw t'a dɔn nka a ka ɲuman kelen bɛ ka Mali denmisɛnnin bɛɛ de sɛgɛrɛ génération consciente surtout Basiri an y'a mɛn ko i bɛ denmisɛnninw wa an y'a ye e de bɛ ka denmisɛnninw jɛrɛ ɲɔgɔn kan i se ye fɛn o fɛn ye k'u mana wuli ka s'i ma ko o ko la k'i b'u dɛmɛ hakilina dɔ de bɛ mɔgɔninfin bila o la e yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye denmisɛnnin ninnu na jigiya jumɛn b'i ma ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma ko fo n'a kɛra n'u mɔgɔ o mɔgɔ kungo wulila k'u b'a fara ko dennin kan k'e bɛ don u jigiya kɔrɔ mun nana n'u hakilina ye. bon tu sais ni an ka min don détail la fɔlɔ mɔgɔ i bɛ sira min kan mɔgɔ si man kan mɔgɔ si ka diinɛ lagosi diinɛ bɛɛ ye diinɛ ye mais an ka silamɛ diinɛ bɛ min ɲini an fɛ o ye hinɛ de an ka hinɛ ɲɔgɔn na ɲɛnamaya la Ala bi fɛn o fɛn kalifa jɔ ma i ta tɛ a bɛ d'i ma waati kunkurun dɔ de kɔnɔ o waati kunkurunin kɔnɔ ne b'a ɲini Ala fɛ Ala ɲini dɔrɔn tɛ Ala min bɛ k'a fɔ aw minnu y'o fɛnɛ tɛ n bɛ k'a fɔ Ala min ɲɛkɔrɔ ne ye n tɛgɛ da alikaba kan a ka ca siɲɛ caman ye n b'a fɔ Ala ni mɔgɔ min sera ne ma ko 1,000,000 de bɛ n kunna k'a tigi ka premier 100,000 ni 250 di Ala dusu di an ka 250 ɲɔgɔn d'a ma a tɛ ni 250 ka taga n ka sira fɛ o ye ne yɛrɛ ka conviction o ye ne ka ɲinini ye Ala fɛ n b'a ɲini Ala fɛ ni ne ka sɔrɔ n'a dana 100 de ma ni mɔgɔ tɛna se ka jɛ 100 na Ala kana diya ka fisa dɔ kana ɲɛ jɔna doni dɔ b'a kunna ko ne bɛ se k'a ta tigi ka taga ka sɔrɔ ma ta ne ka ɲɛnamaya la ne t'a fɛ o ka arrivé na ne kɔni y'a fɔ parce que n b'a dɔn e bɛ ka min t'e bolo doni dɔw tɛ ka se ka sunɔgɔ ni o ye ni Ala ye mɔgɔ ɲɛsin ɲɛna i kɛra denmisɛnnin i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kɛra fɛn o fɛn ye n b'a kɛ n b'a kɛ hali bi mais souvent dɔw ye nkalon de don a la o nkalon minnu donna a la fɔlɔ la n kun bi mɔgɔ dɛmɛ ka sɔrɔ n ma sɛgɛsɛgɛli kɛ mais sisan dɔ bɛ na a bɛna kuma dɔ f'i ye i b'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ale bɛna dɔ garisɛgɛ cɛ souvent n b'a fɔ mɔgɔ ye n ko karisa i bɛna dɔ tɔɲɔ dɛ parce que ni e nana nin fɔ n ye n'i y'a sɔrɔ nkalon ni mɔgɔ wɛrɛ nana ɲɔgɔn wɛrɛ fana tɛ kɛ n bɛna ban ka kɛ mais souvent n bɛ sɛgɛsɛgɛli don a la sɛgɛsɛgɛli in kɔfɛ k'a fɔ kɔni tant que ne bɛ Ala ka dugukolo kan fo ni Ala bɛ fɛn min di yan n'a y'a minɛ na o tɛ ne ye dɛ o ye Ala de ye mais ni Ala kɔni sɔnna a bɛ garisɛgɛ min di yan n'a ye tan di yan n b'a ɲini Ala fɛ ta in kɔnɔ ne ka se ka 8 di mɔgɔ ma ale Ala ɲɛna o de ne ka ne lamɛnbagaw ni émotion bonyana ne yɛrɛ ɲininkalila ma kuma tɛ aw ma n b'a dɔn nin wagati in na aw ka salon kɔrɔ aw ka baarakɛyɔrɔ la aw minnu bɛ ka an lajɛ n b'a dɔn nin bonyana bɛɛ hakili ma n'i ye a kamalen in si lajɛ kuma min bɛ ka bɔ a da ani a bɛ ka kɛwale min kɛ k'o ye fɔ ko ban an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka yiriwa lase anw ni Roi 12-12 ma Ala ka dɔ de fara a ka nafolo kan Ala kana fɛn bɔ a la ka d'a kan maa min bɛ se ka nin kuma modèle fɔ an ɲɛna o ye jigisigi kuma ye maa min bɛ se ka nin kuma modèle fɔ an ye an ma nimisa an nakun na wa an ma nimisa aw minnu ye Roi 12-12 ta bi aw y'a ye ko a y'aw bɛɛ lajɛlen kunna wolo hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali ye Basiri fɛ yen ni an b'ale wele ko Roi 12-12 an y'a mɛn k'i ka kɔfɛ taga ka ca kosɛbɛ i yɛrɛ k'i sɔrɔ man di wagati min na an yɛrɛ b'a ɲini k'i lasɔrɔ an ye gɛlɛya dɔw ye sɔrɔ o kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ n'o ye mobili feere ye Mali kɔnɔla don wa walima Mali kɔfɛlaw fɛnɛ sen b'a a la bon pratiquement an ka mobili feere la fanga ka bon Mali kɔfɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ n bɛ ka parking dayɛlɛ sous région na n bɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔ wele Faransi minnu bɛ yen n bɛ ka baara k'u la ne ka sɔrɔ gɛlɛya ye maliyɛnw b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ mais fɛn bɛɛ maliyɛnw ka fɛn bɛɛ bulu kunna fo
fo yira ko ta parce que ala joni yira ko ala bi laji yira ko ya fanshi ta mi mon mala avec occupation de kam en même temps mo ni dona ki manga yoro be man ta yoro be ci parce que bunya kaya dama dinka bi ni sira ka idatu ala ya fa man ni rasul o ba to nti so ta yoro be nyeli bi kele ya mais ni ala yi milati ka kan ni be wa do ni situation na demson mi gle ura de zumi dinyam photo ta c'est comme ira buya te quoi mais bara de en même temps ko fela mi bi comme jamana kage bo bara kala ni be jamana na kage la ko kali lu da ya fe ni yoro do kele ay gawni ka yoro do segre ka so ni wure ni la ko fela la sisa ni ka la je c'est na bara yi pa ma se tu na wure ni ko feta la jaay an ye Basidi lamɛn a y'a takun fɔ kɔfɛ wa o ye ne yɛrɛ ka témoignage ka d'a kan juma o juma a bɛ se ka kɛ a tɛ n dɔn mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ɲamakɔrɔ kaburudun na a t'a yɛrɛ bonya maa ma garibu minnu bɛ yen ne yɛrɛ b'a ye a b'u minɛ cogo min hali kunu sɔgɔma a tun bɛ yen mais o kɛnɛw kan o ni nin kɛnɛw tɛ kelen ye mais an b'a fɔ Basidi ye Ala ka si ni kɛnɛya kalifa an ni Basidi la hali bi labanko ɲuman Ala ka kalifa an ni Basidi la ni nin denmisɛnnin modèle cayara Mali kɔnɔ ni entrepreneur modèle cayara Mali kɔnɔ an b'a fɔ aw de y'a fɔ aw minnu y'a kanubagaw ye ko Basidi bɛ mago min ɲa mɔgɔ min b'a bolo baara la Mali la ko n'a sɔrɔ waritigi kelen kelen bɛɛ b'o kɛ ko an bɛ gɛlɛya min na ko o tɛ kɛ anw m'o fɔ o bɔra aw de da sisan an bɛ Basidi fɛ yen ɲininkaliw bɛ fɛ ka taa banyɔrɔ la an bɛ kuma di Basidi ma wele-welekan ni ladilikan min b'a bolo ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma ka d'a kan a ka di bɛɛ ye k'a kɛ fɛntigi ye a kɛ di bɛɛ ye i ka kɛ tɔgɔtigi ye i n'a fɔ ale tɔgɔ min b'a la bi Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan nka a tɛ ɲa cɛsiri kɔ ni message min bɛ Basidi bolo ka ɲɛsin bi denmisɛnninw ma Mali denmisɛnninw ma génération kɔrɔ mɔgɔw ma kuma bɛ i bolo Wura 12-12. Bon n bɛ se ka kumakan min fara nin kumakan ninnu kan n b'a ɲini Ala fɛ fɔlɔ Ala k'an bɛn sababu ma en même temps Ala ka hakili ɲuman di an ɲɛw ma anw maliyɛnw ma hakili an ka sabali ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛ ni sabali tɛ ani muɲu bon bi denmisɛnninw c'est vrai baara tɛ jamana kɔnɔ mais n'an ye min kun minɛ an ka patience sɔrɔ ka muɲu kabini an ka mɔgɔkɔrɔw b'a fɔ n ye ko muɲu k'a b'i si bɔ si kelen sɛfan sanfɛ ni muɲuna n'i ye baara o baara daminɛ n'i y'a minɛ ni barika ye ka muɲu a ka ca Ala fɛ n'i ma nafolo sɔrɔ Ala ma bɛɛ da nafolotigiya kan mais i bɛ kɛ baara dɔnbaga ŋana ye bon n'i kɛra baara dɔnbaga ŋana ye n'i ma tɔnɔ sɔrɔ i balolen kɔ ko Mali ko caman tɛ sɔrɔ i balolen min salen kɔ a n'a fɔ ko karisa kun se nin baara in na i n'o tɔgɔ bɛ taga i denbaya b'a tɔgɔ sɔrɔ i kɔfɛ n'an bɛ ko kɛ an ka kɛ ni sabali ni muɲu an ka muɲu quoi baara an bɛ nin na bi an bɛ nin na sini ko tɛ quoi mɔgɔ y'u ye n'i ye nin daminɛ n'a fɔra dɔ ye wari sɔrɔ ne bɛ nin bila i bɛ boli ka taga nin na i bɛ to taga ka segin la fo si dun t'i jɔ don o don bɛ tɛmɛ dɔ de bɛ fara adamaden si kan Mali an ka sabali an ka muɲu ni an ye baara min kanu an ka sabali an k'o kɛ ni an ni ka kanu ye ani patience ye a ka ca Ala fɛ n'an ma se ka kɛ waritigi kɔni an b'an dahirimɛ sɔrɔ Ala barika la n b'o de fɔ kuma kuncɛna k'aw fo hali bi an bɛ Ala deli an bɛ jamana min kɔnɔ Ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ an kan hami minnu b'an kan Ala ka wuli an bɛ ka taga fɛn min ma n'o ye an ka élection ye an k'a ta ni hakili ɲumanya ye an k'a dɔn k'a fɔ jamana balawu n'a wulila jamana kɔnɔ a tɛ foyi lase mɔgɔ ma ni tɔɔrɔ tɛ jamana minnu ni balawu bɛ k'u la o ni anw tɛ kelen anw bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la n'i ye kɛlɛ wuli Mali kɔnɔ bi ni ne teri dɔ ma sa n balima dɔ bɛ sa walima fɛn dɔ bɛ sa an bɛɛ bɛ ten an ka ɲini an ka bɛn an ka hakili bila dusukolo ɲɛ pour que Ala ka se ka jamana in bɔ ten aw y'o min tiɲɛ ani baraji an bɛ laban mɔgɔw fɛ kuma tɛ anw da anw yɛrɛ kan ka kuma min fɔ Basidi y'a bɛɛ fɔ aw minnu votera Basidi ye aw tɛ ne ka kuma ye o tɛ Maliyɛn Media ka kuma ye o tɛ ne ka technicien si ka kuma ye nka o kɔni kɛra jigisigi kuma ye o kɛra jigifa kuma ye wa an nimisi wasara fo ka se wasa d'an ma sɔɔni video bɛna bila aw bɛ se ka continuer ka voter aw ka candidat ye n'o ye Basidi Dembele ni bɛɛ ko ale ma ko Wura 12-12 walasa ale ka se ka trophée in ta jɔnjɔn na an y'a fɔ aw ye ko an bɛ trophée in di maa min n'a ka kan wa don min an bɛ trophée in di a tɛ di a tigi ka salon kɔnɔ an bɛ jama de wele k'a di nin kun y'aw ka émission précise ye Maliyɛn Media kan aw k'an bɛn diɲɛ wa.